C'est une journée extraordinaire pour l'Italie et pour la France. È una giornata straordinaria per l'Italia e per la Francia. Aujourd'hui, je lance un appel de Rimini que j'ai nommé l'appel de Rimini du 12 septembre 2020 en présence du leader du mouvement de libération de l'Italie, le général Antonio Papalardo. Appello di Rimini del 12 settembre 2020 alla presenza del leader del Movimento di Liberazione Italia, il generale Antonio Papalardo. Courageux amis patriotes de tout pays et bien sûr d'Italie et de France. Coraggiosi amici, patrioti di tutti i paesi e naturalmente dall'Italia e dalla Francia. Un philosophe un jour a dit « Prépare-tu l'avenir, sème du grain. Pour 10 ans, plante un arbre. Pour 100 ans, éduque et informe ton peuple. » Una volta un filosofo ha detto: tu prepari il futuro, per un anno semina grano, per 10 anni pianta un albero, per 100 anni educa ed informa il tuo popolo. Il est des moments où il n'est pas nécessaire de mettre des mots sur les choses. Mieux vaut les accomplir, l'histoire se chargera de juger. Ci sono dei momenti dove non è necessario fare parole, è meglio agire. La storia giudicherà. Bravo. Aujourd'hui, l'ennemi n'est plus étranger. Il est à l'intérieur de quasiment tous les pays du monde. Il est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ces trois éléments qui enfantent la dictature, s'ils ne sont pas contrôlés par le quatrième pouvoir, celui du peuple souverain. Oggi il nemico non è più straniero, è all'interno di quasi tutte le nazioni del mondo. È il potere esecutivo, il potere legislativo, il potere giudiziario, questi tre elementi che generano la dittatura, se non sono controllati dal quarto potere, quello del popolo sovrano. Dans le monde entier, il se prépare un assassinat de masse monstrueux au travers d'une vaccination létale à plus ou moins échéance, vaccination orchestrée par des criminels forcés suite à la soi-disant pandémie appelée coronavirus ou Covid-19. Nel mondo intero si attiva un assassinio di massa mostruoso attraverso una vaccinazione letale a più o meno breve termine, vaccinazione orchestrata da criminali virtuosi a seguito della cosiddetta pandemia chiamata coronavirus o Covid-19. È una bugia planetaria. Les médias serviles du monde entier, aux ordres d'une oligarchie commune, véritable association de malfaiteurs agissant en bande organisée, se sont volontairement fait le relais d'informations alarmistes, fabriquées de toutes pièces dans les rédactions, servant de base à la mise en place de moyens coercitifs dittatoriaux. I media servili di tutto il mondo, agli ordini di un'oligarchia comune, vera e propria associazione di malfattori che agiscono in banda organizzata, si sono volontariamente fatti portatori di notizie allarmistiche, fabbricate di qualsiasi tipo delle redazioni, su ordine dei governi, informazioni che servono da base per l'attuazione di mezzi coercitivi dittatoriali. Sans les médias complaisants, rampants, soumis, le Covid-19 n'existe pas.
Le port du masque est une absurdité autoritaire destinée à nous asservir pour mieux nous imposer la vaccination. Il est même dangereux dans bien des cas. Senza i media compiacenti, striscianti, il Covid-19 non esiste. Indossare la maschera è un'assurdità autoritaria destinata a schiavizzarci per meglio imporci la vaccinazione. In molti casi è persino pericoloso. In Francia il suo obbligo decretato è illegale perché una legge dice chiaramente che la Repubblica si vive a viso scoperto. Bravo! Grande! En France, son obligation décrétée est illégale parce qu'une loi dit clairement que la République se vit à visage découvert. Et en France, dans la hiérarchie des textes, un décret ne peut interagir sur une loi qui lui est supérieure. E come in Italia, anche in Francia, nella gerarchia del testo, un decreto non può interagire sopra una legge che gli è superiore. Bravo! Associé à la peur de la contravention de 135 € et plus, et l'impact négatif sur notre budget familial, l'obligation illégale du port du masque est une vicieuse expérience grandeur nature destinée à tester notre aptitude à la soumission. Associato alla paura della contraddizione a 135 €, io direi di più, qui arriviamo a 400 € di multa. E l'impatto negativo sul nostro bilancio familiare, l'obbligo illegale di indossare la maschera è un'esperienza viziosa a grandezza naturale, solo per testare la nostra attitudine alla sottomissione.